Now, today, we are launching again a new program that is for biyaheng pang-edukasyon para libreng uniform program to the pilot 7 schools na to. Atong gipili katong mga medyo depressed na mga communities na medyo hard up yun, even buying clothing, no? Yung na kadamo na naglisod. So, we've chosen 7 pilot schools. So pero dili na ka whole of the nation approach ang atong gikuan diri na naka-collaborate with the different agencies. Kay sa Congress, I've noticed na daghan ta gina-aprobahan no mga assistants with DOLE, with TESDA. So after the training and or after the livelihood assistance, what then? So ato ning gitahi ang programa para magkaroon og mas maayong epekto pag yun daghang mas maayong epekto sa community. So that's when we thought of integrating ang TESDA, DepEd, and DOLE. So diri sa atong libreng uniform, the TESDA will train ang mga nanay paano magtahi, no? And then provide sewing machine, and then ang DOLE amo na pud ni siya sa time na magtahi na para manghatag og libreng uniform. Ang DOLE na pud ang tawag ani sa allowances naman para sa atong mga nanay kay syempre magtrabaho sila, they need also to earn. So didto naman magikan sa DOLE o kaning uniforme ihatag ni libre sa atong mga estudyante. So aron every Monday at least makatilaw magsulob og uniform, no? So diri we hope to motivate more atong mga students, atong mga pupils kay para elementary man ni siya, no? At least every Monday flag ceremony they get to experience wearing uniform. And hopefully this would inspire this is just an hour na to, a simple program pero natay deeper purpose diri. That is to motivate our pupils na to learn, no, to enjoy learning and to dream, no. And at the same time mataghaan po pangabuhian ang mga nanay while sewing the uniform of our children with love and care. So naga-income pud sila at the same time, no. So na mga agency, so pasalamat yun pud ko na ang atong mga partner agencies all out yun, no, particularly ang TESDA, DepEd, and DOLE.